हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू एमएन ओडिया एजुकेशन हब। तो आमे पढ़ुचे सरल सह समीकरण आउ एटा होची सरल सह समीकरण पार्ट 5। ऑलरेडी 4टा पार्ट अपलोड हो सारे। जो मैंने भी यार प्रीवियस क्लास सब देखी ना ताहले जाइए प्रीवियस क्लास देखि पकाओ, तापर आसिकी आज ये क्लास टी देखिले बहुत भल भाव तुम मानक बुझा पड़ो। ताहले समस्ते जानिछ ना क्लास टाइम केते? आमर ये क्लास टाइम होची 8टा AM रे हैला, माने सकाळ 8टारे प्रत्येक दिन सकाळ 8टारे दशम श्रेणीर गणित तुम मैंने पढ़ी पार। बुझिपार? ताहले आउ बेसी डेरी करबानी, आज ये क्लास टी को स्टार्ट करवा। तो नेक्स्ट क्लास रे तो प्रीवियस क्लास रे आमे कोडा पढ़ी उदाहरण 2 को भल बुझी। आज आम उदाहरण 3 को सरल भाव में बुझा। ठीक अच्छे? तो देख उदाहरण 3 कौन कहला, निम्नलिखित सह समीकरण मानक क्षेत्र में अनन्य समाधान संभव कि नुहे परीक्षा करिकी देख। तो पिला माने आमे जितेबाला उदाहरण 1 और उदाहरण 2 दुईटा को देखी से दुईटा उदाहरण रे समीकरण को जितेबाला आमे सॉल्व करथिले सह समीकरण को लेखचित्र माध्यम रे, तो सेठी आमे अनन्य समाधान पाइथिले बा एकमात्र समाधान पाइथिले। तो एठी दुईटा सह समीकरण देछि आ कहूची कौन जे एमानक सॉल्व करिकी देख हैला, परीक्षा करिकी देख जे एमानकर समाधान अनन्य समाधान आसुची ना नहीं हैला, एमानकर एकमात्र समाधान आसुची ना आसुनी, परीक्षा करिकी देखिया पे से कहिछि हैला। तो प्रथमे कोडा देखिबा, ए को देखिबा हैला। देख तो ए रे गोटे समीकरण एठी देला x + y - 3 = 0, आउ गोटे समीकरण देला कोडा 2x + 2y - 6 = 0। तो ये होचंती दुईटा समीकरण हैला, एडा होची आमे ए पई करचे। जदि आमे एठी पिला माने तमे लक्ष्य कर द्वितीय समीकरण को देखिबा, ताहले ए जो द्वितीय समीकरणटा प्रथम समीकरण सहित समान हैला। ए द्वितीय समीकरण रु आमे जदि 2 कॉमन नै जिबा किंबा 2 जदि हरिबा, ताहले या सहित समान हबो ना नहीं। एठी 2x - 2y + 2y - 6 देछि। एठी जदि मु 2 कॉमन नै जिबी हैला कि 2 जदि कॉमन नै जिबी, ताहले भीतर कोन रहइबो x + y - 2 3 6, तेणु कर ये -3 लिखिपारि। बुझिपार इक्वल टू 0 है। एमाने ही रहिबे ना नहीं, एमाने ही रहिबे। देख प्रथम समीकरण रे जहाँ अच्छी सेटा ही रहिबो हैला। इटी 2 हर किंबा 2 कॉमन निय, एडा ही आसीबो। अर्थात कौन देख से लिखला एठारे लक्ष्य कर समीकरण द्वय अभिन्न अटंती, अर्थात दीटा याक समीकरण समान अटंती हैला, एमाने भिन्न नुहंती। तेणु करी आमे जदि देखिबा, तेणु प्रत्येक समीकरण 0330 संख्या जोड़ी मानक द्वारा सिद्ध हेउछंती। बुझिला? जेहेतु ए दुईटा याक समीकरण समान, ताहले एमानकर समाधान कौन हम, गोटे सरल रेखा उपरे आउ गोटे रेखा आसीबो, अर्थात असंख्य समाधान हो जिवो एमानकर। बुझिपारछ? तो सेटा ही एठी लिखिछि, सुतरां समीकरण द्वय द्वारा सूचित सरल रेखा एक और अभिन्न। जेहेतु सरल रेखा द्वय एक और अभिन्न, सेमानकर साधारण बिंदु मानक संख्या असंख्य, अर्थात दत्त सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव नुहे। ताले कौन कहला ना, ए जो समीकरणटा आमे देखिले सह समीकरण द्वय ए नंबरटा जोटा आमे कले एमानकर अनन्य समाधान संभव हबो नाही। कहीं ना दीटा समीकरण को जेतेबेले आमे सॉल्व करिबा, कौन होची ना एठी चित्र को लक्ष्य कर, चित्र 1.4 को गोटे सरल रेखा उपरे आउ गोटे सरल रेखा आसीबो हैला कि दीटा एक समीकरण रे। तेणु करी एठी एमानकर असंख्य बिंदु आसीबो, अर्थात असंख्य समाधान आसीबो। ताहले एठी गोटे एकमात्र समाधान आमे पाइले कि पाइलेनी, तो एमानकर अनन्य समाधान संभव नुह, एठू आमे जानिले। बुझी पारलो समस्ते? क्लियर? तापर देखिया आमे बी नंबर को हैला। बी नंबर रे तमर समीकरण दीटा देछि हैला। गोटे समीकरण होउची x + y - 3, आउ गोटे समीकरण होउची कोन x + y - 5 हैला। x + y - 3 = 0 आउ x + y - 5 = 0।
ତ ଏଇଠି y କୁ ବାହାର କରିଛି। ମୁଁ ତ କହିଛି ତମମାନଙ୍କୁ ତମେ x ବାହାର କର କିମ୍ବା y ବାହାର କର, ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ। ତ ତମ ବହିରେ y କୁ ବାହାର କରିଛି, ତ y କୁ ଯଦି ଏପଟେ ରଖିବ ତାହେଲେ -3ଟା ଏପଟକୁ ଗଲେ +3 ହେଇଯିବ, +xଟା ଏପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ -x ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖିଛି। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା i। ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ y କୁ ଏପଟେ ରଖିଲା ଆଉ -5କୁ ଏପଟେ ନେଇଗଲା, x କୁ ଏପଟେ ନେଇଗଲା, ତ 5 - x ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ସଲ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇ ସମାନ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ନମ୍ବରରେ କରିଥିଲେ ଏଇ ସମୀକରଣଟା ହିଁ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଯଦି ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ନେଇଛି ହେଲା, ଯଦି ଏଇଠି x ଜାଗାରେ ମୁଁ 0 ପକେଇଲି, ଏଇଠି x ଜାଗାରେ ଯଦି 0 ପକେଇଲି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, 3 - 0 ହେଲେ 3, ଅର୍ଥାତ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 3 ଆସିବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଏଇଠି x ଜାଗାରେ ମୁଁ 3 ପକେଇବି ତାହେଲେ 3 - 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, 0 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ y ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ, 0 ଆସିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପାଇଲେ କୋଉଟା 0 3, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଲେ 3 0 ହେଲା। ଇଏ ହେଲା P1, ଇଏ ହେଲା P2। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ପାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ସମୀକରଣକୁ ଯଦି ସେମିତି ସମାଧାନ କରିବା, ଦେଖ ଯଦି ଏଠି x ଜାଗାରେ ମୁଁ 5 ନେଇଯିବି ତାହେଲେ 5 - 5 କେତେ ହେଇଯିବ, 0 ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଯଦି x ଜାଗାରେ 5 ନେଲେ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଆସିବ। ଯଦି x ଜାଗାରେ 0 ପକେଇବି ତାହେଲେ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 5 ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପାଇବା 0 5, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇବା 5 0। କ୍ଲିଅର? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ, ସେଇ ହିସାବରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି। ଇଏ ହେଇଗଲା 0, ଇଏ 1 2 3 4, ଇଏ ହେଇଗଲା 5। ସେମିତି ଇଏ 1 2 3 4 5। ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣରୁ ଆମେ 0 3 ଆଉ 3 0 ପାଇଥିଲେ। 0 3 ଅର୍ଥାତ୍ x ର 0 y ର 3, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା କି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିବ। ସେମିତି 3 0 ଅର୍ଥାତ୍ x ର 3 y ର 0, ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆସିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ତ ଏ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି L1 ହେଲା କି, ଏଇଟା ହେଉଛି L1 ସରଳ ରେଖା, ଏଇଠି ଲେଖିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ ଆମେ ପାଇଲେ କୋଉଟା 0 5 ଆଉ 5 0। 0 5 ହେଲେ x ର 0 y ର 5, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ 5 0 ହେଲେ x ର 5 y ର 0, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଏ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ହେଇଗଲା ହେଲା କି, ଯେଉଁଟାକୁ L2 ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଖ, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି କି, କୋଉଠି ବି ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା କି। ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସରଳ ରେଖା ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଏଠି ଲେଖିଛି, ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଅକ୍ଷ ନେଇ ଦତ୍ତ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାପନ କର। ଏହି ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ଅଙ୍କନ କଲେ ଆମେ ଲେଖଚିତ୍ର 1.5 ପାଇବା। ଏଇ ଯେଉଁ 1.5 ଚିତ୍ର ତମେ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ପାଇପାରିବ ହେଲା। ତମେ ନିଜେ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଏଇ ଚିତ୍ର ହିଁ ଆସିବ। ତ ଏହି ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବା ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସରଳ ରେଖା ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ସୁତରାଂ ବିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା। ତ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ମନେକର ଏକଘାତୀ ସହ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି a1x + b1y + c1 = 0, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଉଟା a2x + b2y + c2 = 0। ତ ମନେକର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏକଘାତୀ ସହ ସମୀକରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୀକରଣର ଲେଖଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, ସେଇଟା ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୀକରଣର ଲେଖଚିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, ନା ଅଲଗା ବୃତ୍ତ ଆସୁଛି କି, ନାଇଁ, ସରଳ ରେଖା ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ତ ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ କହିଛି a1 b1 ଏକା ସଙ୍ଗେ 0 ନୁହନ୍ତି ଓ a2 b2 ମଧ୍ୟ ଏକା ସଙ୍ଗେ 0 ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପାର୍ଟ 1ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି, ତମମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଛ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ଉଦାହରଣ 1 ଏବଂ ଉଦାହରଣ 2ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ମିଳୁଛି। ପିଲାମାନେ ୟା ଆଗରୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଉଦାହରଣ 1 ଆଉ ଉଦାହରଣ 2 ଏ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଆମର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଉଦାହରଣ 1। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ 1କୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ମିଳୁଛି ବା ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ମିଳୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମମାନେ ଲେଖଚିତ୍ରକୁ, ଏଇଠି ରେଖାଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ତୁମର ଉଦାହରଣ 2ରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଉଦାହରଣ 2। ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହିଁ ହେଉଛି। ଦେଖ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସରଳ ରେଖା ଛେଦ କରିଥିଲେ। ତ ୟାର ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖ ଉଦାହରଣ 1ରୁ ଯଦି ଆମେ A1 B1 C1 କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବା? ଆମର ଉଦାହରଣ 1ରେ କେଉଁଟା ଥିଲା? x + 2y - 3 = 0। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ହେଲା। ତ ଦେଖ x ଜାଗାରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ A1 = 1 ନେବା ହେଲା। ଇଏ ହେଇଗଲା A1, ଇଏ ହେଇଗଲା B1, ଇଏ ହେଇଗଲା C1। ବୁଝିପାରିଲ? B1ରେ ଏଇଠି y 2ର ସହଗ y ଅଛି ହେଲା। ଏଇଠି 2 ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ 2 ନେବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ x ଜାଗାରେ କିଛି ନାହିଁ 1 କାହିଁକି ନେଲେ? କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1 ସବୁଥିରେ ଗୁଣନ ହେଇକି ଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆମେ 1 ନେବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ C1ରେ କେଉଁଟା ନେବା? -3 ନେବା। ପିଲାମାନେ ଖାଲି 3 ଲେଖିଦେବନି ହେଲା, କେବଳ 3 ନାହିଁ, -3। ବୁଝିପାରିଲ? -3 ଲେଖିବ। ତ C1 ଜାଗାରେ ପାଇବା କେଉଁଟା? -3 ହେଲା କି? ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ କେଉଁଟା ଥିଲା? ଉଦାହରଣ 1ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ କେଉଁଟା ଥିଲା? 2x - y - 1 = 0। ଇଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ। ତ ଏଇଠୁ ଇଏ ହେଇଗଲା A2, ଇଏ ହେଇଗଲା B2, ଇଏ ହେଇଗଲା C2। ତ A2ରେ ଆମେ କେଉଁଟା ପାଇବା? ଏଇଠି 2 ଅଛି, ତେଣୁକରି A2 = 2 ପାଇବା। ତାପରେ ଦେଖ B2ରେ -y ଅଛି, କେବଳ y ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଆମେ 1 ନେଇପାରିବା ହେଲା। ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି ଏଇଠି କ'ଣ ନେବା? -1। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ C2 ପାଇଁକା -1। କ୍ଲିୟର? ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସମୀକରଣକୁ A1 B1 C1 A2 B2 C2 ହିସାବରେ ନେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି A1/A2 କରିବା ହେଲା। ଦେଖ A1/A2 କରିବା ତାହେଲେ 1/2 ପାଇବା। A1ରେ ଅଛି 1, A2ରେ ଅଛି 2, ତ 1/2। ତାପରେ ଦେଖ B1/B2 ଯଦି କରିବା କ'ଣ ହେବ? 2/-1 ଆସିବ କି ନାହିଁ? 2/-1 ଆସିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? -2 ହେଲା। ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରେ କ'ଣ? -2। ଏବେ ଦେଖ A1/A2 ଆଉ B1/B2 ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ କି ପିଲାମାନେ? ଏମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ସମାନ କି? ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏମାନେ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି C1 ଆଉ C2କୁ ଲେଖିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ C1 ଆଉ C2କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଏମାନେ ସମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଡଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଠି ହିଁ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁକରି ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଉଦାହରଣ 2 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଉଦାହରଣ 2କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହିଁ ନେଇଛି। ଏଇଠି A1ରେ ଆସିବ 1, A2ରେ ଆସିବ 1, ଅର୍ଥାତ୍ A1/A2 = 1 ଆସିବ। ତାପରେ B1 ଆଉ B2 ହେଲା। B1ରେ ଅଛି ତୁମର -2, B2ରେ ଅଛି 1, ତ B1/B2 କଲେ ଆସୁଛି କେତେ? -2। ତ ଏଇଠି A1/A2 ହେଉଛି 1, B1/B2 ହେଉଛି -2। ତ 1 ଆଉ -2 ସମାନ କି? ନୁହଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ A1/A2 ଆଉ B1/B2 ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖ A1/A2 ଡଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ B1/B2। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ। ତ ଏମିତି ଥିଲେ ୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଦେଖ ତାର ସରଳର ତ ଏମିତି ଥିଲେ ୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାର ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବହିରେ ତୁମର ଦେଇଛି। ଦେଖ ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଶୀଳନୀରୁ, ଦେଖ ଏଇଟା ନି ହେବ ହେଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଶୀଳନୀରୁ ପାଇଲେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି xର ସହଗ ଦ୍ୱୟର ଅନୁପାତ ଓ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି yର ସହଗ ଦ୍ୱୟର ଅନୁପାତ ଅସମାନ ହେଲେ ସହ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟିର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଏ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣକୁ ଲେଖଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଙ୍କିକି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ
संभव होउची हैला दीटा याकर अनन्य समाधान आसुची हैला। तो जेतेबेले एमिति आमे देखिले से कोन होउची डज नॉट इक्वल टू हे जाउची a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होउची दीटा याक समीकरण रे हैला। तो एठू आमे जानिबा जे ए दीटा याक अनन्य समाधान संभव बुझी पारला। तो देख कोन कहूची ए क्षेत्र रे समीकरण द्वय संगत और अनन्य समाधान विशिष्ट। तो ए क्षेत्र रे आमे कोन कहि परिबा समीकरण दीटा संगत और अनन्य कहि परिबा हैला। काहेकि देख कारण लेखचित्र द्वय परस्पर को एकमात्र बिंदु रे छेद करजंती जेतेबेले आमे देखिले लेखचित्र रे हैला। तो सेठी दीटा याक सरल रेखा कोन होउचंती गोटे मात्र बिंदु रे छेद करूचंती। जदि याकू आमे अन्य प्रकार रे कहिबा अन्य प्रकार रे कहिले सह समीकरण द्वय संगत और स्वतंत्र हैला। जदि एमिति थिबो a1 डिवाइडेड बाय a2 हैला a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 थिले जानिबो जे ये होची कोन संगत और स्वतंत्र बा समीकरण द्वय संगत और अनन्य बुझी पारलो। सेही भलिया उदाहरण 3 मध्ये आमे एबे पढिले। तो उदाहरण 3 रे आमे कोन देखिले उदाहरण 3 रे आमे देखिले a1 इक्वल टू 1 b1 इक्वल टू केते 1 पाइबा c1 इक्वल टू 3 पाइबा कोडे थिला देखो x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0 एमिति थिला ना नै एडा होची i जेतेबेले उदाहरण 3 आमे देखिले एमिति थिला प्रथम समीकरण। द्वितीय समीकरण केमिति थिला 2x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 ये थिला द्वितीय समीकरण। तो एठू एडा पाइबा ना नै ये होची a1 ये होची a2 ए सॉरी ये होची a1 ये होची b1 ये होची c1 सेमिति एडा होची a2 ये होची b2 ये होची c2 देखो प्रथम समीकरण को a1 b1 c1 नबो द्वितीय समीकरण को a2 b2 c2 नबो बस। तो a1 रे x अछि केवल ताले a1 रे 1 लिखि परिबा b1 रे कोन अछि y अछि तो b1 पई भी 1 लिखि परिबा c1 रे देखो -3 अछि तो c1 पई -3 नेला। सेमिति a2 को जदि देखिबा 2x अर्थात 2 अछि ताले 2 नबा b2 को देखिले 2y अर्थात 2 अछि तो b2 इक्वल टू 2 नेला। तापरे c2 को जदि देखिबा -6 अछि तो -6 नेबा बुझि पारलो। एबे देखो से मानको सॉल्व करिबा a1 by a2 कोले पाइबा 1 by 2 सेमिति b1 by b2 कोले पाइबा कोडा 1 by 2 एटी b1 रे 1 अछि b2 रे 2 अछि तो 1 by 2 दुईटा जाकरे 1 by 2 1 by 2 पाइले 1 by 2 और 1 by 2 दुईटा जाक समान तेणु करी आमे c1 और c2 को मध्य बाहर करिबा जेतु ए दुईटा जाक समान हेले तेणु करी c1 by c2 भी बाहर करिबा। तो c1 और c2 को जदि देखिबा c1 रे अछि तमरा -3 c2 रे अछि -6 तो दुईटा जाकर माइनस माइनस कटि गला 3 1 3 3 2 6 तो एठू मध्य 1 by 2 आसी गला ताहेले तीनटा याक समान हे गले अर्थात a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 एंती हे गले। एवं दत्त समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव हेउ नथिला बेले असंख्य समाधान संभव। तो एठी कोन तीनटा याक देख समान हे गले अर्थात आमे जानिले जे एठी कोन अनन्य समाधान संभव नुह किंतु एमानकर असंख्य समाधान संभव और सेटा आमे लेखचित्र रे मध्ये आमे देखिथिले जोटा एठी लेखिछि कारण लेखचित्र द्वय एक एवं अभिन्न अटंती हैला। जेतेबेले आमे यार लेखचित्र देखिले कोन हिथिला गोटिए सरल रेखा उपरे आ गोटिए सरल रेखा थिला जोठी असंख्य बिंदु अर्थात असंख्य समाधान दीटा एक सरल रेखा एक अभिन्न हेकि थिले। तो याकू जदि आमे अन्य प्रकार रे कहिबा अन्य प्रकार रे कहिले समीकरण द्वय संगत और निर्भरशील जेतेबेले सबुतक समान हेबे सेठी कोन कहिबो संगत और निर्भरशील पिला माने याकू पूरा मने रखिया को पड़िबो याकू जदि भलरे पूरा मने रखिलो ना ताहले सबुतक क्वेश्चन आराम रे सॉल्व करि परिबो। या भितरु शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये परीक्षा रे आसुची एमसीक्यू मध्ये एग्जाम रे आसुची ठीक अछि। सेमिति देख उदाहरण बी एठी डबल आई दे देछि हैला उदाहरण 3 रो बी ठीक अछि उदाहरण 3 रो ए को देखिले एबे उदाहरण 3 रो बी को जदि देखिबा एठी कोडा पाइबा a1 जगह रे 1 पाइबा b1 जगह रे 1 c1 जगह रे 3 एटा केमिति पाउछे सेटा मु ऑलरेडी कहि सालेनी हैला।
तो आउ थे कहूँ पड़ोनी सेमती A2 जगह 1 B2 जगह 1 C2 जगह कौटा पाइबा -5 मन पकाओ तुम समीकरण माने उदाहरण 3 रो बी रे समीकरण डबल आई केमती थिला x + y - 5 = 0 थिला ना नहीं तो ये होगला A2 ये होगला B2 ये होगला C2 तो C2 जगह -5 B2 जगह 1 A2 जगह मध्य 1 बुझी पालो सही जिनसटा ही एठी लिखिची। तो ये देख समाधान कर A1 by A2 जदि देखा 1 आउ 1 दुटा जाक 1 ही अच्छा 1 by 1 हेले 1 पाइबा सेमती B1 आउ B2 जदि देखा 1 by 1 ये भी 1 पाइबा ता माने A1 by A2 आउ B1 by B2 ये दुटा जाक समान हेले तेणुक C1 by C2 काढ़ा एबे C1 by C2 C1 अच्छी -3 C2 अच्छी -5 ताले -3 by -5 माइनस माइनस तो कटिଯିବ କିନ୍ତୁ 3 ଆଉ 5 ତ କଟିବନି ତ ଇଏ ରହିଯିବ 3/5 ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏ ଦିଟା ଏକ ସମାନ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ C1 by C2 ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଉନି ଅର୍ଥାତ୍ A1 by A2 equal to B1 by B2 does not equal to C1 by C2 ଏବଂ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟିର କୌଣସି ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ କେମିତି ଆସିବ A1 by A2 equal to B1 by B2 does not equal to C1 by C2 ଏମିତି ଆସିବ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ଆସିବନି କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟା ଏକ ସରଳ ରେଖା ସମାନ୍ତର ଅଟନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ ତ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହିବ ଯେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ ହେଲା ଅସଙ୍ଗତ यार गोटे टेबुल मध्य देखी जहाँद्वारा तुम मैंने पूरा सहजरे मन रखिपार देख तो देख तुम मैंने स्क्रीन रे देखी पार्थ ये रहा से टेबुलटा ये टेबुलटा को पूरा पानी कर दियो बुझीपार घोषिकी पूरा पानी कर दियो जहाँद्वारा आगू तुम कौन भी प्रोब्लेम हेनी एग्जाम पाइका है या भितर सर्ट क्वेश्चन आसूची आउ लंग क्वेश्चन आसूची तेणुक या भल भाव में मन पकाओ है मन रखा पड़ो तुम मानक तो देख एमानकर अनुपात गुड़िक मध्य तुलना जदि आम देखा जितेबाला कौन देखिले A1 by A2 does not equal to B1 by B2 हेले सेठी जानिबा जे L1 आउ L2 रेखा द्वय परस्पर छेदी तो सेठी अनन्य समाधान संभव तो कौन हम संगत और स्वतंत्र अर्थात अनन्य हैला सेठी जानिबो संगत और स्वतंत्र अर्थात अनन्य सह समीकरण द्वयर एकमात्र समाधान संभव हम सेठी कोठी A1 by A2 does not equal to B1 by B2 तापरे सबुतक जदि समान हो जिबे सबुतक जदि समान हो जिबे कोन हबो L1 और L2 रेखा द्वय समापतित अथवा एक और अभिन्न हेबे सेठी कोन हेबे सरल रेखा द्वय एक और अभिन्न हेबे अर्थात गोटे ऊपर आउ गोटे तो सेठी असंख्य समाधान हबो बुझी पारलो तो सेठी कोन कुहा जिवो संगत और निर्भरशील अर्थात कौन असंख्य समाधान विशिष्ट तापरे जदि दीटा समान होचंती आ गोटे असमान होची एठी C1 by C2 एमानक सहित समान होनी हैला A1 by A2 equal to B1 by B2 does not equal to C1 by C2 हेले आमे जानिबा जे दीटा रेखा समांतर अटंती L1 और L2 रेखा द्वय कौन समांतर अटंती तो से जगार असंगत हैला रेखा द्वय असंगत अटंती तो एठी समाधान संभव नुह रेखा द्वय केमिति थिबे एमिति थिबे हैला छेद करिवे नै एठी रेखा द्वय छेद करूछंती कि एमाने समांतर हेकि अछंती तो एमानक भितरे कोनोसी छेद बिंदु ही नाही तो समाधान ही नाही बुझी पारलो समस्त क्लियर एमिति भाबरे बुझिकी भल भाबरे मने रखिबो हैला केवल घोषा बलद हेले भी किछि काम को आसीबनी तम मानकु पूरा क्लियरली बुझिया को पड़िबो आ बुझिले ही भल भाबरे मने भी रहिबो तो एति कि समस्त बुझी पारलो नेक्स्ट क्लास रे आमे कोडे पढ़िया उदाहरण 4 बहुत भल भाव में आमे बुझिबा ठीक अच्छे तो समस्ते एडा मन रखिकी आसीथिबो हैला जदि क्लास टी भल लागिला ताहले समस्ते कमेंट रे यस लिखि दियो आ गोटे लेखा लाइक समस्ते करि दियो आ आज रो ई क्लास टी को तम सांगसाथी मानक सहित शेयर करो एवं जो माने भी चैनल रे नुआ अछ ताहले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करि दियो आ पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बटन को ऑल ऊपर क्लिक करि दियो जहा द्वारा जहाँ भी किछि नुआ क्लास आनिले तम मानक पाखकू आग नोटिफिकेशन जिवो एवं जो माने फेसबुक पेज रे देखुछ ताहले पेज को एबे ही फॉलो करि दियो ठीक अछि ताहले रहिली पिला माने नमस्कार जय जगन्नाथ।